देखिए जी, मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ सरदार साहब जिन्होंने पिछले 2 ढाई सालों में इमरान खान से सबसे ज्यादा मुलाकातें की। इमरान खान साहब बड़ा हाई स्पिरिट में हैं, अल्लाह उनको जिंदगी और सेहत दे। भाई माशाल्लाह ठीक है, उनकी सेहत ठीक है, एक्सरसाइज करते हैं और बिल्कुल डटे हुए हैं, खड़े हुए हैं अपने स्टांस के ऊपर, हकीकी आज़ादी के लिए, हकीकी पाकिस्तान के लिए, लोगों के मैंडेट चोरों से वापस मैंडेट उनके हकीकी नुमाइंदों को दिलाने के लिए। इमरान खान साहब इस मुल्क का सरमाया नहीं है, इस कौम का सरमाया नहीं है, उस मुसलमान, पूरी उम्मत मुसलमान का सरमाया है। वो एक ऐसा नगीना है जिसकी मिसाल दूसरी कहीं नहीं मिलती और दौरे हाजिर में तो है ही कोई नहीं। सो वो बिल्कुल सुन्नत रसूल पे अमल कर रहे हैं और खड़े हुए हैं डट के, सुन्नत हुसैनियत पे भी अमल कर रहे हैं और वो इंशाल्लाह इन लोगों के बारे में सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में सोचते हैं। कहते हैं मैं बाहर आऊँगा, हुकूमत आएगी, हम मेडिकल का ये तरीकाकार बनाएंगे, हम एजुकेशन का ये बनाएंगे, हम फॉरेन पॉलिसी ये बनाएंगे और आप देखेंगे बहुत जल्द इमरान खान साहब वापस सामने आएंगे और इस मुल्क को रूल करेंगे और इस मुल्क को एक तारीख के साथ मुल्क बनाएंगे। सर जैसे पहले हुए, पहले भी सब में गिरफ्तारियां हुई, इस्लामाबाद जलसा हुआ, मैं मेरे भी पर्चे हुए हैं, हम लोग भी बैठे हुए हैं। सो अब ये तो ये अवामी जलसा है। देखिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करना, पीसफुल जलसा करना मेरा, इमरान खान साहब का, हर पाकिस्तानी का जो है वो पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। उसको जो रोकेगा वो आर्टिकल 6 का मुर्तकब होगा। आज ही और कल उनके ऊपर लगेगी। मतलब ये कोई कानून है यार? आप पर्सन स्पेसिफिक कानून बनाते हैं, इस्लामाबाद जलसा आ रहा है, आपने एक्ट बना दिया यार पार्लियामेंट में बैठ के, तो उसमें आप क्या देते हैं ना भाई, एक टांग पे खड़े होकर तकरीर करना है। ऐसे नहीं होता, क्योंकि इनके अल्ले पल्ले तो है कोई नहीं, ना ये तकरीर के काबिल है, ना ये तनकीद के काबिल है, ये तो किसी काबिल है ही नहीं। ये तो चोर है, इनको पीछे से लिखा हुआ आ जाता है। इनको आज तक इनके मेंबर्स को ये नहीं पता कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट थी उसके अंदर कितनी शिकें हैं, क्या है क्या नहीं। आप क्या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साग डार खड़े हो कहता मुझे नहीं पता, लॉ मिनिस्टर से पूछे। लॉ मिनिस्टर कहता अभी आया नहीं मेरे पास। यार कहाँ से आ रहा है कुछ सही? तो ऐसे नहीं होता और ऐसे मुल्क नहीं चलते। चोरों के हाथ में मुल्क लगा के आप कहें कि जी मुल्क खुशहाल हो जाएगा, खुशहाल नहीं होगा। मौलाना साहब एक बड़े जीरेक पॉलिटिशियन है, उनको पता है कि इस टाइम अवाम क्या सोच रही है और उनको ही मसूदा जो है वो मिला इसका कानून, जो दस्तूर में अमेंडमेंट का था। उनके पास भी 3 4 तरह के, बिलावल ने और दिया, हुकूमत ने और दिया, अजीब और गरीब सी कश्मकश। मेरे पास भी जो आया वो, मैं एक प्रोग्राम में मौलाना कफायतुल्लाह साहब के साथ बैठा हुआ था, उनसे डिस्कशन के दौरान ये मुझे मिला। तो किसी में 48 शिकें तब्दील हो रही हैं, किसी में 51 57 है, किसी में 81 है, अभी तो पता ही नहीं किसी को। सो बात यह है कि मौलाना साहब को पता है कि पॉलिटिक्स कैसे की जाती है और मैं समझता हूँ कि उनको ये पूरी तरह एहसास है कि अभी पब्लिक सेंटिमेंट्स के हैं और वो क्योंकि पॉलिटिकल आदमी है और उनको पता है कि सियासत के अंदर पब्लिक सेंटिमेंट के बहुत बड़ा रोल होता है। और उन्होंने भी देख लिया, इनके साथ पीडीएम के साथ भी रह के देख लिया, इनके साथ चल के इलेक्शन कोटेस्ट करके भी देख लिया कि ये तो किसी के भी नहीं है, ये चोरों चक्के जो है इनका तो और काम ही कोई नहीं है। और अब वही पार्टी सरवाइव करेगी जो कि अवाम के साथ खड़ी हो। बात यह है कि पॉलिटिक्स में ना आप की अपने नजरियात होते हैं। मैं अपनी पार्टी के साथ खड़ा हूँ आइडियोलॉजिकली और मौलाना साहब या उनके जो हमायती हैं उनके साथ खड़े हैं। तो आइडियोलॉजी अपनी होती है, नजरिया अपना होता है, लेकिन आपने ये देखना होता है, आपने ये नहीं उतनी सख्त जुबान यकीन जाने नहीं की जो नवाज शरीफ, बेनजीर भुट्टो, शहीद के बारे में यूज करते थे। इस्लाम के फतवे और ये मैं उधर ये नहीं, इस्लाम के फतवे सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने लिए बेनजीर भुट्टो के खिलाफ। उनकी तस्वीरें शाया करा के फेंकी गई, खाली सख्त नहीं, नाजेबा और घटिया तरीन अल्फाज असेंबली में यूज किए गए। फिर 93 में असेंबली में बुक्के घूसे मारे गए एक दूसरे को। जरा वीडियो देख लीजिएगा कौन लोग थे वो, यही नवाज शरीफ साहब जिन्होंने जजेस के बारे में कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, जिन्होंने मरियम ने अभी खड़े होके, मैं दौरे पिछले दौर से शुरू कर रहा हूँ, जुनेजो दौर से। तो जुनेजो साहब की गवर्नमेंट में सबसे पहले जो उसकी कमर में खंजर घोंपा गया वो नवाज शरीफ साहब थे। उसके बाद 88 में जो चांगा मांगा प्रैक्टिस स्टार्ट हुई नवाज शरीफ साहब थे। जो बेनजीर नुसरत भुट्टो की जहां से जाली तस्वीरें बना के फेंकेगी नवाज शरीफ साहब थे। जो फतवे लिए गए बेनजीर भुट्टो के खिलाफ और नुसरत भुट्टो के खिलाफ नवाज शरीफ साहब थे। जो अल्फाज यूज किए गए इंतहाई गलीज तरीके से वो नवाज शरीफ साहब थे। जो बेनजीर भुट्टो साहबा के ऊपर केसेस बना के उनके बच्चों को और उनको दरबदर किया जाता था। हफ्ते में 7 दिन होते थे, 6 दिन वर्किंग डे होते थे, 6 दिन 6 शहरों में उनको घुमाया जाता था, वो नवाज शरीफ साहब थे। 93 में 90 में जो आईजीआई की जाली हुकूमत बनाई गई और जो करप्ट माफिया लाया गया, जिसके ऊपर रुदात खान साहब की भी आई जजमेंट पिटिशन आई, असगर खान साहब की पिटिशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जिन लोगों ने पैसे लिए और गवर्नमेंट टॉपल की वो नवाज शरीफ साहब थे। 93 की गवर्नमेंट आई, 93 की गवर्नमेंट में आने के बाद जो सबसे पहले असेंबली के अंदर लड़ाई झगड़े हुए और गालम गलोच हुई और थप्पड़ों और मुक्कों का वालियाना इस्तेमाल हुआ, वो नवाज शरीफ साहब थे। बेनजीर के खिलाफ, बेनजीर भुट्टो शहीद के खिलाफ जब 88 में अदम एतमाद तहरीक लाई गई और पैसों का लेन देन और लोगों को छांगा मंगा रखा गया, नवाज शरीफ साहब थे।
97 میں جب سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے حملہ کیا گیا اور سپریم کورٹ کے ججوں کو کرسیاں ماری گئی، نواز شریف صاحب تھے۔ اس کے بعد جب 2001 میں مشرف صاحب کا اوپر آیا اور ان کو جہاز کو کہا گیا وہاں جا کے پھینکو، ایک ورڈ یوز کیا گیا، وہاں اتار دو، نواز شریف صاحب تھے۔ ان کے بھائی جسٹس قیوم کی ویڈیو سامنے ہے جو شہباز شریف صاحب نے کیا انکاؤنٹرز کے اندر۔ بے تشابہ میں کوئی سیریز بتا دوں گا ان کی، کاف لیگ کے ساتھ بیٹھ کے قاتل لیگ کر کے ان کو ساتھ ملایا گیا پیپلز پارٹی کی۔ کاف لیگ کے ساتھ ہم نہیں شامل ہوں گے، نواز شریف صاحب واپس آئے، شہباز شریف 2007 میں وزیر اعلیٰ بنے۔ کون تھا وہ شخص؟ یہی لوگ تھے۔ 2013 میں جب ہم کہتے تھے 35 فنکشن ہے، 4 سیٹیں کھولی گئیں جن میں خواجہ صاحب کی سیٹ تھی یا صادق کی سیٹ تھی، سب میں دھاندلی ثابت ہوئی۔ کون لوگ تھے وہ؟ یہ لوگ تھے۔ تو یار بات یہ ہے، ان کا تو کریکٹر ہی سارے کا سارا جو ہے نا، یہ بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کبھی کہ جی ہم نے 2018 میں یہ ہوا، یہ سسٹم بیٹھا۔ بھائی 2018 میں 14 پٹیشن ٹوٹل فائل ہوئی تھی پاکستان پورے میں، آج 170 سے زیادہ پٹیشن پڑی ہیں۔ کیا بات کر رہے ہیں؟ اور آپ کو تو پتہ ہی کچھ نہیں ہے، آپ کو تو فیکٹ اینڈ فگر ہی نہیں پتا، نہ آپ کے اسپوکس پرسنس کو پتا ہے، نہ آپ تیاری کر کے آتے ہیں، نہ پڑھ کے آتے ہیں۔ جھوٹ پہ جھوٹ، جھوٹ پہ جھوٹ، تو آپ تو پیداوار ہی جھوٹ کے، کیونکہ آپ تو شروع جنرل جلانی سے ہوئے۔ سو لاسٹلی میں سائڈ پہ آ رہا ہوں جو مولانا صاحب سے آپ نے کہا، دیکھیں آئیڈیالوجی ہماری اپنی ہے، ہم اپنی پارٹیز میں کھڑے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم متفقہ طور پہ ایک ایجنڈے کے اوپر ہیں کہ یہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹس ہو رہی ہے، یہ عوام اس ملک کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس ملک کے خداداد ہے پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ایک پارٹی کو، ایک شخصیت کو، ایک پوری لابی جو ہے بیٹھی ہوئی ہے، اس کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کبھی سچی بات ہے، بات سیدھی سی یہ ہے، بڑی سمپل سی، کہ عمران خان صاحب جب آپ الیکشن لڑتے ہیں آکسفورڈ کا، وہاں پر آپ کہتے ہیں طالبان خان ہے۔ آج آپ کے سارے حکومت اسپوکس پرسن جتنے ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بیٹھے کیا کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو ہے جی سارے افغانستان کا بات کر رہے ہیں اور یہاں پر طالبان خان کہہ رہے ہیں۔ جب آپ کو یہاں پر ضرورت پڑتی ہے آپ کہتے ہیں یہودی ایجنڈا یہودی۔ یار اس نے جو کھڑے ہو کے یونائٹڈ نیشن میں بات کر دی، اس کے بعد تو آپ کی اوقات ہی نہیں ہے۔ آپ کا وزیر اعظم کیا ہوا ہے نا وہاں پر، ابھی آج کی تاریخ میں وہاں پر ہے، بات کریں نا وہاں پر، وہاں پر سرکار کائنات نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کے بات کریں، وہاں پر اسرائیل کی بات کرے جا کے، اس طرح اس نے کھڑے ہو کے کی عمران خان صاحب نے، اسلام فوبیا کے اوپر بات کریں وہاں پر کھڑے ہو کے، ایسے کھڑا ہوا نا آج کے دن آپ میرے پاس کھڑے ہیں اور وہ ابھی نیو یارک میں بیٹھا ہوا، کریں بات وہاں پر، نہیں کرتا۔ یہ چوروں کی نشانی ہے کہ جو اللہ اور اس کے نبی پہ ایمان رکھتے ہیں، وہ سر عام کھڑے ہو کے اعلان کرتے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے نبی کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ قاضی صاحب کے بیٹھنے کا کوئی جواز نہیں ہے، حکومت کے پاس کوئی اکثریت نہیں ہے، حکومت جو ہے وہ آپ کی اس ٹائم اگر کر سکتی تو رات کو شب خون مار دیا تھا انہوں نے۔ تھینکس ٹو مولانا صاحب کے وہ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے، انہوں نے اس چیز کو ابہام دیا، اس کو سینئر پولیٹیشین ہے، انہوں نے اس چیز کو اسمیل آؤٹ کر لیا۔ اب بات یہ ہے کہ اگر حکومت کر سکتی نا تو انہوں نے میرا آپ کا انتظار نہیں کرنا، ان کے پاس فگرز نہیں ہیں۔ اور آپ دیکھیں تو جو ابھی 63 ڈے کا کیس لگا ہوا ہے، اور اسٹیٹنگ کا رستہ کھولا جا رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے، ادھر کے بندے ادھر لے کے جائیں، 6 8 بندے ہمارے جو ہیں وہ غائب ہو جاتے ہیں راتوں رات، پتہ ہی نہیں چلتا۔ یار یوں نہیں ہوتا، یہ خود چارٹر آف ڈیموکریسی کی نفی کر رہے ہیں۔